ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਤੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਪੀਸੋਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਕਲਿੱਪਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਵੇਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਸ ਤੇ ਮਾਇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰਸ਼ਮੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਚਾਹ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਰਸ਼ਮੀ ਦੀ ਗੱਲ। रश्मि ਉਹਨੇ ਤੇ ਸੁੱਟੀ थी चाह ऑन शुक्ला। हाँ शुक्ला वैसे हाँ। उसके बाद उसने वो, मैंने तो बहुत यहाँ पे बहुत बार देखी है। अभी थोड़े दिन पहले देख रहा था मैं क्लिप। कोई बंदा भूल ही नहीं सकता उस बिग बॉस को। वो तो विनर था नहीं? Yeah, he was the winner. I think आसिम विनर होना चाहिए दोस्त। No क्योंकि ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ। सिद्धार्थ शुक्ला। Really? बेचारा मर गया था भी। It's okay। और तो ठीक है, मतलब कट करेंगे। हाँ लवी, how do you guys figure out the difference between जो यहाँ के और जो इंडिया के हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ब्लड, मैंने ब्लड करना। अच्छा तेरे तब बोल गया मैं वो करूंगी। जब तू मेरी बेइज्जती करता मैंने ਤੇ ਉਹ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। लवी को देख के पता चलता है कि शी यहाँ की बोर्न है। ओह नहीं यहाँ की बोल तो कभी नहीं लगती है। ये तो झूठ है आपका गाइस। ये थोड़ा सा ब्लेंड हो जाता है। लवी ये थोड़ा सा ब्लेंड हो जाता है। ये तो झूठ है। ये पूरा है ना? ये देसी कुछ लगती है मैनू। तू ना थप्पड़ ना खा ली मेरे को। कर ले लवी, व्लॉग ही अच्छा है। अभी तो उसने ये पिंक कोट फेंक दिया अपना गाइस। लवी तूने फेंक दिया है? No। अच्छा अभी ठंड आने वाली है, फिर आपको दिखाऊंगा मैं क्या लगती है। एक और भी है पर्पल वाला जो अपनी बेटे की मम्मी ने। ओए मैं कुटना दोनों ने। मैंने ਇੱਥੇ ਤਾਰ ਦੋ, मैं नहीं जाना। चल वहाँ पे तेरा क्या है इस रेस्टोरेंट का नाम? चौहान ब्रदर्स। रेस्टोरेंट नहीं है, वो ग्रोसरी है। घूम फिर के आगे वापस चलिए। करके ना अपलोड करने पैने ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਸ਼ੀਨ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਪਾਸਪੋर्ट हो गया एक। मैं यहाँ पे जितने बार आती हूँ ना भी ऐसे वेदर होता है। I'm like I want to record but I can't because कोई है ही नहीं, पुलिस होता है यहाँ पे। ਇੱਥੇ ਜੇ ਘਰ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਅੰਕਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਘਰ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ बेसमेंट ਚ ਲੈ ਲਿਓ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਓ। लवी डैडी ने बोला तू बाहर नहीं जा सकती है। ऐसे है ना? लवी आने बाहर जाते हैं जल्दी से वीडियो बना। पीछे से लोग के नाम से ਡੈਡੀ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅੰਦਰ। Hey! Not for gym। और चिल्लाते करने मैं गुरविंदर को कहनी, गुरविंदर जब चले करिए। गुरविंदर जिम जाया करेंगी। भाई चला आज गुरविंदर बाइसेप लाइए। नहीं गुरविंदर हैगा है उदा जिम ते ला ले। चल फिर लगाओ मेरे बाप। देख सामने कितना अच्छा लग रहा है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਗਲਤ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। बस डिश सपना डिश म्यूजिक है उनका। डिश ਚੱਲ ਕੰਮ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕੱਟਾ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੰਮ ਚੜਾਈਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। We have Livy here giving her background music for you guys. Livy's background music. Oh, there's a poo-poo on my car. ਬਦਲੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਗਏ।
उसने पीटीसी की साइड ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿੱਧਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ हाँ 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 मैं बड़े काम लाया पहला कितना है जितने गुड फूड काम पे जाते थे ना मैं भी जाती थी ये सिन पे $18 लेते थे मैं कैश पे 18 लेती थी या आई रिमेंबर दोस डेज सेम टाइम में तो पीटीसी पे होता था आपा भी सेलिब्रेट करा करांगे है मतलब फिर नो कितनी अच्छी वो आ रही तेरे क्वालिटी फोन में सही गल है मैं भी देखी आ रही है ना कितना करया करांगे क्यों नहीं या आई लव दिस हाउस है कि कितना ਉੱਥੇ ਵੀ किंजा इतने किन्ने दी वो है जोन किन्ना वो 2 houses before that one बड़े वाली we can come inside your house yeah you can come inside you have the keys or you lost it I lost it गाना केड़ा ला जो तू ला let me go ओए लव यू वो हाउस कितना ट्री कितना नाइस लग रहा है ना कोने में मैं तुम लोगों की कितनी फनी वीडियो बनाई है Can you please You want some change? no give me at least give me $1 what is this यही funny है I don't have it. It's a, can we come sit inside No. why he's so rude keep your money stranger को बोले you want coffee कितना खुश हो रहा है तभी देख वो 25 सेकंड Where you want to go? we wanna see bridge Are you guys lost? yes we are lost yeah Okay. we are lost girls we are lost baby girls Okay. I'll drop you. thank you he's so kind thank you we forgot to ask you your name Huh? what's your name My full name is Jaskara and you guys call me Jas. oh nice to meet you sir You guys can call me just by love. just bye Love. oh by the way I forget to tell you my name is Love but you can call me Love okay No. I don't ask your name. I'm not interested. कर देखो गाइस कर देखो आराम से दोनों वो एवरी टाइम हम यहाँ पे आते हैं ना लवी this वाइट वाला yeah इज ब्यूटीफुल आई डोंट ये थोड़ा सा स्क्वायर स्क्वायर नहीं है इनका शेप ये लवी लुक एट दिस this looks hospital how much do you think these houses are more than 5 lakhs oh this is cute yeah oh no worry guys wow so big oh my god let me cry लवी यू लाइक कितना प्यारा लग रहा है लाइक कर्वी के नहीं सकते ना थोड़े से केड़ा वाला जो शेप थोड़ा सा राउंड जैसा बन जाता है लाइक आई डोंट नो अंदर से क्या अच्छा लाइक विंडो नो yeah look at the doors height like लंबे oh I like this one yeah we are in the this is cute also this छोटू वाला oh but लवी you seem to drive was थोड़े से deep जा रहे ना I don't like that I don't know I like flat like wow ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਗਦਾ that was beautiful लवी wow ਭਾਵੇਂ ਆਣਾ ਬਣਾਇਆ these are apartments actually duplexes and triplexes fourplexes those thingies because they Oh, I have like this one. downstairs up middle up it's triplex sorry can you repeat that these are new condos Guys, oh look at this new चीजें बनी यहाँ पे पहले नहीं था let me cry okay sorry sir you were telling us no. I just want to tell you. yeah This is the posh area of love Lasalle. look You know? yeah look okay thank you क्या ये मैं घर नहीं दे look at look सारे new model के condos बने थे look at this oh let's go under that thing sorry I know you're Yeah. talking but can we go under that how जैसा बना नहीं वो street पे ऐसा छोटा सा कब्र जैसा वो देखते हैं. वहाँ पे चलते हैं ना Let's find out. कुछ नहीं कर सकते उरे
मैं कौन सा आगे जा रही हूँ? I'm here. The view is very good and you can take my picture here. Okay, okay. Yeah. पहले मुझे व्यू की बनाने दे. ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ सामने आ जाता है. ਭਰਾਵਾ No, you're blocking my view of the bridge. Look at the thick cinematic shot. Oh, nice. So much positive vibes here. ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੱਚੀ लाइट तेरी पीछे ना तो इसी नहीं आएगा. ये दोबारा बस. ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਡੱਕ ਹੁੰਦੀ डाकनी तो सपनी बनेगी सपनी. ਗੋਤੇ ਖਾਉਂਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ सपनी बनेगी सपनी. ना तेरी फोटो खींची नहीं. अपना टैलेंट दिखाने लग गया दोबारा. देखो लालची. वो कौन गया? ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ओ गाड़ी वहाँ है. आई सम लगा ये गाड़ी थी लवी. ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ I know Lavi, you're a gentleman. So you guys are back. ਯਾ So did you enjoy, guys? ਯਾ Yeah, but Come see. I Now know. now it's getting cold, guys. Okay. Lavi loves it. We're enjoying the last few moments of fall because fall is a beautiful weather, but it is short. Miss Danjua, can you come inside the car? I was just It's telling. getting hot, guys. Please. It's Okay. hot? Is it hot outside? No, it's getting cold, guys. Yeah. Okay. ਫਰਾਈਲੈਂਡ 2 ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਗੇ ਪੁੰਗੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਹਨਾ ਤੂੰ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਥੀ प्रोडक्शन स्टार्ट Okay. मैं वर्ड समझ गया से? प्रोडक्शन या कुछ बोल रही थी लाइक ऐसा करके प्रोडक्शन या Commencer? कमो से मतलब starting स्टार्टिंग हाँ मैं समझ गया मैं क्या ओके जस्ट करन हुंदे समझ आन लगे थोड़ी ਹਾਂ थोड़ी ਜਤੀ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ वर्ड पिक कर ले मैं ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਮੈਂ क्योंकि मेरे वाल तो हुन प्रॉपर फ्रेंच ही है ਉੱਥੇ ਕੋਈ मतलब बोलदा नहीं आ ਉਹ सिर्फ वो आंटी है गुजरातन जो बोलदी है हिंदी you know what I think I don't care about French I can move to another province Yeah. it's only about to live in Montreal Yeah. I just want to like be perfect in English Yeah, for sure. हो गया लवी तेरा बाय Thank hey you stupid guy यू सेतुआ No, Tetua. Ah, tetua. Sorry, you tetua. No, you are dupale. They're fighting in French. Imagine you and Lavi just French with fighting. Maybe she's guys, arrêtez. Like stop. ये भी समझ आ गया था ये तो for sure. ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ गाइस 2 साल हो गए तेरे कनाडा में. कनाडा में नहीं मॉन्ट्रियल में 2 साल गए 3 साल गए तेरे अब यहाँ पे 13 हो गया ਮੇਰੇ 3 हो गए ना तेरे सितंबर में 3 साल हो गए हैं in 2 years we officially know each other and I think Lavi also 2 years हो गए ना Lavi को भी 2.5 Lavi को मैं जुलाई में मिली थी last year इसको 2.5 हो गया इस छोटी जंगली बच्ची को ਤੂੰ ਮੈਕਡੀ ਕਮਾਏਗਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ तेनू तो तू मैंने पूछा Lavi आज हम स्पेशल खा रहे हैं चौके लगे मेरा मूड कदी ना हुन नहीं Lavi too late तूने अभी ओए don't नो बादी जगह से किंदा चौके डोंट वरी ਖਵਾ ਦੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜਗੇ ਰਕਾਨੀ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਆ ਭੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਚਤਰ ਦਸਾਨੀ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗ੍ਰਿਪ ਕਿੰਨੀ ਪਕੜ ਲੱਗੀ